Good morning, everybody. Buenos días a todos. My name is Elena Popp, and I'm the Executive Director of the Eviction Defense Network. Mi nombre es Elena Popp y soy la directora de la Red de Defensa de Desalojos. The Eviction Defense Network is a private, nonprofit organization in LA County. La Red de Defensa de Desalojos es una organización comunitaria sin fines de lucro en el condado de Los Ángeles. We have been at the forefront of stopping displacement and gentrification in LA County since 2003. Hemos estado al frente de detener el albuguerzamiento de nuestras comunidades, lo que también se les dice gentrificación para las personas que hablan Spanglish, y el desplazamiento de nuestras comunidades. The top 5 most stressful life events in your house, in your life, include moving. And that's moving, not even moving voluntarily is stressful, let alone moving when you're being involuntarily displaced. De los 5 más eventos estresantes en su vida, mudarse, y eso incluye mudarse voluntariamente, es el tercero evento más estresante que pueden tener. So I understand that you are stressed out. Entiendo que están estresados. I will also tell you that stressed out people make very bad clients. Las personas estresadas son malos clientes. They make decisions out of fear. Hacen decisiones basados en su miedo. They make decisions feeling powerless, and those are always bad decisions. Hacen decisiones porque se sienten sin poder, y esas decisiones siempre son malas decisiones. We can eliminate a lot of your stress by giving you information. Podemos eliminar mucho de su estrés dándoles información, and by helping you understand just how powerful you really are in this situation. Y también si ustedes empiezan a entender que tienen mucho poder en esta situación. Right now, tenants still have a lot of protections. Ahorita los inquilinos todavía tienen muchas protecciones. And if you are here, you are going to be supported by community-based organizations that organize tenants and provide them support. Si están aquí, van a tener el apoyo de organizaciones comunitarias que brindan apoyo a inquilinos, and legal services programs that are available to provide you legal support. Y también programas de servicios legales. Estaremos aquí para darles apoyo legal. I'm going to ask everyone to please mute themselves. Por favor, pónganse en mudo. We were already in the middle of a very severe housing crisis when the pandemic started. Cuando empezó la pandemia, ya estábamos en medio de una crisis de vivienda muy grave. If you note, median income has stayed pretty much the same since 2000. Ingresos se han mantenido más o menos nivelados desde el 2000. But rents have gone up. Las rentas han subido, and they started to go up very acutely in 2016 y muy agudamente en el 2016. And then the price to buy a house has also gone up. Y también el precio para comprar una casa ha subido. And that is why we are in such a crisis. Y por eso estamos en esta crisis. Landlords want to kick you out so that they can raise the rent to market. Los dueños quieren sacarlos para poder subir sus rentas al nivel del mercado, and you want to stay because it's too expensive to move. Y ustedes se quieren quedar porque es muy caro mudarse, and hence increases in evictions. Y por eso hay tantos desalojos. Then the pandemic hit us. Y luego vino la pandemia. And between April and May of 2020, the first few months, 365 million households in LA County were at risk of eviction for non-payment of rent. En abril, empieza la pandemia en marzo del 2020, y entre abril y mayo,
ya llegamos a la cantidad de hogares de 365,000 que no habían podido pagar la renta. Activists, organizations like mine and the Alliance of Californians for Community Empowerment mobilized and got you protections. Activistas, organizaciones como la mía y también la Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad, o ACACCE, and Kevin will put the links for ACE on the chat, y otras organizaciones like the Tenants Unions y también los sindicatos de inquilinos, nos movilizamos y logramos muchas leyes. This is a part of a handout that I have that describes all of the protections, and you can come and learn about them in detail at 1 o'clock. Esto describe las protecciones y ese taller es a la 1. These protections created a safety net. Esas protecciones crearon una red de apoyo, but not a strong one like this, no una fuerte como esta. It looks more like this. Es más como esta, because we're still in the middle of a health crisis, economic crisis. 500,000 households have been unable to pay the rent in LA County. There's harassment is on the rise. Illegal lockouts are on the rise. People ask me if it's illegal, why does it happen? Well, it's illegal to steal and kill, and it happens every day. The laws are confusing. The protections are expiring, and so you hear it's over and then it's again, and we have this new one and that old one, and so a lot of confusion. And there's not enough legal assistance. Estamos en una crisis de salud, una crisis económica. Casi 500,000 de hogares en el condado de Los Ángeles no han podido pagar la renta. Y hostigamiento de parte de dueños ha incrementado tremendamente. También los bloqueos ilegales, si es ilegal, ¿por qué lo hacen? Pues es ilegal robar y es ilegal matar. Esas cosas pasan todos los días. Las leyes que los protegen son una gran confusión y luego se oye en las noticias, se canceló esto, se puso esto, así es que la gente está muy confundida y no hay suficiente ayuda legal. But if you are here today, pero si están aquí ahora, and if you follow my instructions, y si siguen mis instrucciones, you will be one of these people, van a ser uno de estas personas instead of this person, en vez de estas. And what really surprises me is I staff an emergency lockout hotline. Yo manejo una línea de emergencia. And so people call, la gente llaman, and they get an automatic reply saying, thank you for calling. Can you please state your name? Gracias por llamar. ¿Me pueden dar su nombre? I would say that 9 out of 10 people refuse to give their name. 9 de 10 se niegan a dar el nombre. First, they have 20 questions to ask me. Primero tienen 20 preguntas para hacerme a mí, or they just stop responding o no responden. And so I send automatic messages, mando mensajes automáticos, explaining it's a lockout hotline, explaining that I interview people by text. Esos mensajes explican que es una línea de emergencias, que hago las entrevistas por textos. But the resistance to just following simple instructions is tremendous. La resistencia a seguir instrucciones básicas es tremenda. And the problem with that is that we're trying to help so many people, then that becomes a waste of time. Estamos tratando de ayudar demasiadas personas y desperdiciamos mucho tiempo. So please listen to the presentation, listen to the instructions, follow the instructions. Escuchen la presentación, escuchen las instrucciones y sigan las instrucciones. My organization is part of something called the Right to Counsel Coalition. Mi organización es parte de algo que se llama the Right to Counsel Coalition. Es una coalición que está luchando para tener abogados para cualquier inquilino cuando están en corte. We're trying to get a statutory right to counsel, very much like you have a right to a public defender if you commit a crime. You should have a right to a lawyer if you're losing your housing. Estamos luchando por una ley que diga que para desalojar a un inquilino le tienen que dar un abogado. Igual como que si lo vamos a meter a la cárcel o quitarle su vida porque cometieron un crimen, antes de eso tiene el derecho a un abogado.
We formed in 2018, and we were on the verge of starting a pilot program in 3 zip codes when the pandemic hit. Nos fundamos en el 2018 y estábamos al punto de desarrollar un programa, un modelo en 3 códigos postales cuando vino la pandemia. And so the money was shifted to a countywide program. Se cambió el dinero a un programa al nivel del condado. So no extra money to help 500,000 people. No nos dieron dinero extra para ayudar a 500,000 de personas. But we just got a bigger territory, un territorio más grande. And if you go on this website, si van en este website, you can learn more about your rights, but I looked at it yesterday, it's a little outdated, so stay with these presentations until I can get them to fix it. Pueden aprender más sobre sus derechos, pero está un poquito fuera de tiempo ahorita, así es que es mejor escuchar las presentaciones. You can find other workshops, pueden encontrar otros talleres. And I recommend that you do, y recomiendo que lo hagan. Get other opinions, pueden ver otras opiniones. But if someone says something in that workshop that is different from what I have said, write down their name, write down what they said, and come back and tell me so that I can figure out, because our presentations are our analysis of the law should be all the same. Si van a otro taller y alguien dice algo que es diferente de lo que yo he dicho, no argumenten, no digan Elena dice, entonces Elena said. Tomen el nota de la persona, la fecha de la presentación y lo que está diciendo y vengan para que yo pueda explicarles si ha habido un malentendimiento o para manejar por qué hay una diferencia. You can also get legal help. También pueden lograr ayuda legal. You fill out a little questionnaire, llenan un cuestionario, and immediately you're assigned 2 agencies. Inmediatamente son asignadas a 2 agencias. One will be a organization that does organizing with tenants. Uno va a ser una organización que organiza a inquilinos. ACE is one of them. La Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad es una de ellas. But also some of these others are part of that. Algunas de estas también. And you will also get the name of a law firm, a community-based law firm that is responsible for helping you, que va a tener la responsabilidad de ayudarles. But we are all already at capacity. Ya todos estamos a nuestro máximo. And so we may not be able to open a case. Quizás no vamos a poder abrir un caso. If we are not able to open the case, I strongly recommend that you keep coming to these webinars. Si no podemos abrir un caso, vengan a estos webinars. You can stay connected to us. We can help you at the one-on-one. Se conectan. Les ayudamos en la sesión 1-a-1. And you also pick up a lot of information about what to do in your situation. También damos información sobre qué hacer con su situación. If everybody could please mute, si todos pueden ponerse en mudo. I also recommend that you join either ACE or Tenants Together. Háganse miembro de ACE o Tenants Together. These are both statewide organizations with local organizing too. Son organizaciones al nivel estatal que organizan al nivel local. Or your tenants union o su sindicato de inquilinos. The LA Tenants Union is the largest one. El sindicato de inquilinos de Los Ángeles es el más grande. If you go on their website, and somebody will put it in the chat right now, si van en su website, alguien lo va a poner en el chat, you go to where it says locals, van a donde dice locales, you find the one that you live in, encuentran el local donde viven, and you become members, y se hacen miembros. And then there's also tenants unions in Glendale, Pasadena, Burbank, Pomona, and a lot of other areas. Muchas áreas tienen sindicatos de inquilinos. This is the Eviction Defense Network. You can reach us at these webinars. You can also come on Mondays and Wednesdays on this same link to talk to me. And on Fridays, we have a support group for tenants. So this needs to be fixed. This Friday is no longer happening. Instead, the same link has a support group for tenants. Aquí es donde pueden comunicarse conmigo.
Tenemos los talleres. También pueden verme el lunes y miércoles a las 6 en este enlace. Y el viernes a las 6 tenemos un grupo de apoyo para inquilinos en este enlace. I strongly recommend the support group. De veras les recomiendo el grupo de apoyo. It is being led by people who, when they first started coming to these webinars, were afraid, nervous, anxious. Los que lo están manejando son gente que cuando empezaron a venir aquí tenían miedo, ansias, preocupaciones. And now they are very empowered leaders y ahora son líderes empoderados. You have a choice in your situation. Tienen que escoger. You can either be stressed out, feel powerless, and make bad decisions. Pueden seguir siendo estresados, sin poder y hacer malas decisiones, or you can become powerful, informed, educated people that make good decisions. O se pueden convertir en personas con información, educación, con que se sienten poderosos y hacen buenas decisiones. The workshops are recorded. Los workshops están grabados. Here are some of the recordings. Aquí están algunas, but Kevin is going to put the rest of the recordings in the chat, or put all of them in the chat. Kevin va a poner todos los recordings en el chat. Right now, to receive help from the Eviction Defense Network, you have to go to stayhousedla.org. Ahorita, para recibir ayuda de nosotros, tienen que ir a stayhousedla.org and just be assigned y ser asignados to whatever legal services program is available, al programa disponible. If that program does not offer you full scope representation, si el programa no les ofrece representación completa, then you need to come on Monday or Wednesday to my office hours. Necesitan venir el lunes o el miércoles a mis horas de oficio so that I can give you an orientation, para yo poder orientarlos. And you also need to come if you're in eviction proceedings to this webinar. Necesitan venir, and I mean every week, todas las semanas a este webinar. This is the eviction process. Este es el proceso de desalojos. It starts with a notice. It can be a 3, 15, 10, 30, 60, 90, any number of days. Puede ser una nota de 3, 15, 10, 60, 90, 120 días. No importa la cantidad de días. And it tells you to do something or leave. Les dice, hagan X o váyanse. And sometimes it just says leave. A veces nada más dice, váyanse. You do not have to leave. No se tienen que salir. There's a few people that have messaged me in the chat that says, I have a 3-day notice and I have to be out on Monday. Tengo una nota de 3 días y me tengo que salir el lunes. You do not have to be out on Monday. No se tienen que salir el lunes. The only thing the landlord can really do when that notice expires is file an eviction action in court. And you get to stay in your house during that entire eviction process. Lo único que puede hacer legalmente el dueño es archivar una demanda de desalojo en corte. Y ustedes se quedan en la vivienda durante todo este largo proceso. How will you know if a case has been filed in court? One of 2 ways. ¿Cómo vamos a saber si el caso está archivado en corte? Una de 2 maneras. The landlord is supposed to hand you a packet, about 20 to 30 pages, un paquete de 20 a 30 páginas that includes a summons, I'll show you a copy in a minute, and a complaint, que incluye una queja y una citación judicial. The moment that the landlord files this, al momento que el dueño archiva este en corte, the court will also send you a courtesy notice by mail. La corte les manda una carta de cortesía por correo. So that could come first or it could come after you get the summons. Puede venir antes o después. The reason the court does this is that sometimes landlords lie. La razón que lo hace la corte es que a veces mienten los dueños. They say they gave it to you when they didn't. Dicen que se los dieron cuando no. So the court sends a letter to every tenant that's listed in the complaint for eviction
and an extra one to anyone else who might live there who is not listed. La Corte le manda una carta a todos los que están nombrados como inquilinos demandados en el papel de corte y una extra a cualquier persona que quizás viva ahí, pero el dueño no los nombró. I think there's someone on the webinar today that never got any of this. They never got a 3-day notice. They never got the courtesy copy from the court. They never got the summons and complaint, and they never got 2 other papers that come after this. Nunca recibieron nada. And when people tell me that, I usually don't believe them, right? Cuando me dicen eso, normalmente no les creo. Why? Because the clerk sends you this. And some of these other notices come from the landlord's lawyer. So it's hard to believe that the clerk would not have sent it. It's hard to believe the landlord's lawyer is going to risk their license and not send it. Es difícil creer que la clerk de la corte no les mandó algo y también que el abogado va a arriesgar del dueño va a arriesgar su licencia al no darle papeles requeridos. The cases where that is credible is where you don't control your mail. Los casos donde eso es creíble es cuando el inquilino no controla el buzón. Or when the landlord lives on the premises, o cuando ahí vive el dueño. So, in this case that I think that they're online because I met them yesterday. They live in a back house. Viven en una casa atrás. It's not a legal unit. No es una unidad legal. It doesn't have its own mailbox. No tiene su propio buzón. They get their mail at a P.O. box. Ellos reciben su correspondencia en un P.O. box. But the court has no way of knowing that. La corte no sabe eso. And so the mail is coming to the front house. La correspondencia vive a la casa de enfrente. And maybe those neighbors send it back to the court. Quizás lo mandan de vuelta a la corte. Or maybe they just sit on it and do nothing. O quizás hacen nada. But they didn't give it to the tenants. No se los dieron a los inquilinos. And so they ended up way over here with a 5-day notice to vacate, skipping all of this. A 5-day notice to vacate from the sheriff. Se brincaron todo esto y vieron directamente a una nota del sheriff. So if you live in that situation, si viven en una situación where you don't control your mail, cuando no controlen su correspondencia, you have to either find out when the mail carrier comes every day, tienen que averiguar cuando viene el cartero and meet the postal carrier outside to get your mail y salir para sacar la correspondencia inmediatamente. Or you have to get a P.O. box, o hagan un P.O. box, but then you have to have forwarding on it. Necesitan poner forwarding, and you need to get informed delivery at the post office, USPS informed delivery, sign up. Pongan su nombre in USPS informed delivery, and then you get an email for every piece of mail with a copy of the envelope of every piece of mail that is sent to that address. You have to be very diligent and vigilant. Tienen que ser muy vigilantes over the mail, sobre la correspondencia. And you can also go to the court every 5 days if you think you're going to get evicted and ask the landlord, and ask the clerk whether anything has been filed for your name or your address. Preguntar si algo se ha archivado a su dirección o a su nombre. Now, these people had no idea they were going to be evicted because there was no reason for them to be evicted. They applied for the rental assistance, and so the eviction shouldn't be filed. Aplicaron para la asistencia del Estado, así es que no deben de estar archivando un caso. But this is becoming more and more common. Eso se convierte en algo súper común. Once you're served the summons and complaint, you'll have 5 business days to answer. Tienen 5 días hábiles para contestar. If you file the answer, all of this stuff happens. Si archivan la respuesta, una bola de cosas pasan to prepare for the case, para preparar para el caso, and eventually you get to a trial. Eventualmente hay una audiencia, and if the tenant wins, then the tenant stays. If the tenant loses, then they have to go. Si ganan, se quedan. Si pierden, se tienen que ir. If you don't answer, then you go straight to the sheriff, kicks you out. Directamente a los echa el sheriff. There is a motion we can do to stop the sheriff, but it is not successful
Es successful about 10% of the time. Tenemos éxito más o menos 10% del tiempo. Throughout the process, durante todo el proceso, podemos negociar. We can negotiate. Even after we've lost, we can negotiate. Hasta después de perder, podemos negociar. When I say to you, your notice is invalid, your notice is defective, what I mean is this initial notice will not support this case, and you are likely to win and be able to stay or negotiate a really good deal to get out. Cuando les digo su notificación es inválida, es lo que quiere decir es que no puede soportar este caso y el dueño puede archivar el caso, pero al fin de cuentas o van a ganar o vamos a poder negociar un buen trato. There's a tendency to want to correct that notice. Hay una tendencia a querer corregir la notificación. It doesn't benefit you for the most part. La mayor parte del tiempo no los beneficia. Especially if your case is in a court we cover, it is better for you if we make the landlord go through this process so that we can either get you a good deal or a win. Es mejor pasar el proceso para lograr un buen trato o ganar. Because if we tell the landlord, nanny, that defect is there, all they're going to do is correct it and give you a new one, a new notice without the error, and then we may not have any defenses. Si les decimos al dueño cuál es el error, entonces lo pueden corregir y empezar el caso con una nota que no tiene el error y perdemos la defensa. The only time we tell landlords of their errors is if it will prevent the filing of the eviction for sure. Si previene que archiven el desalojo de seguro. If it's just going to cause them to fix the error and start again, we don't tell them. Si nada más van a arreglar el error y empezar de nuevo, no les decimos. These are examples of notices, ejemplos de notices. People say, oh, but they printed it off the internet. Well, yeah, that's where people print it from. People say, it doesn't have a signature. It doesn't have an official staff. No tiene firma. No tiene una estampa oficial. They don't need either of those things. When people come to us, we ask them to decide how they want to resolve their case. Cuando la gente viene con nosotros, les pedimos que escojan cuál es el resultado que quieren. Often when I ask that question, the answer I get is not what the tenant wants, but what the tenant thinks the landlord wants. Cuando hago esa pregunta, muchas veces lo que me contestan no es lo que quieren, sino lo que piensan que quiere el dueño. How would you like to resolve this case? What is your goal? ¿Cómo quieren resolver este caso? ¿Cuál es su meta? Well, my landlord wants me to move. That's not the question I asked. Se quiere que me mueva, el dueño quiere que me mueva. Esa no es la pregunta que pregunté. If I care to know what the landlord wants, I'll ask you that question. Si quiero saber qué quiere el dueño, les pregunto esa pregunta. I think people answer that way because they feel powerless in the relationship and they think it doesn't matter what they want. What matters is what the landlord wants. Para mí ese es un señal que el inquilino se siente sin poder en la relación. Y en vez de decirme qué es lo que quiere el inquilino, me están diciendo qué es lo que quiere el dueño, porque no entienden que lo importante es lo que quieren ustedes. The important thing is what you want, not what the landlord wants. So think it through, piénsenlo bien. And we use 16 factors to consider whether we should be fighting to stay in the unit or negotiating a good deal so you can move. Vemos a 16 factores para decidir si debemos de luchar para preservar la unidad, ganar el caso, que se queden aquí, o deben de negociar para salirse. And sometimes tenants want to get on the fight path and it's not feasible. A veces los inquilinos se quieren meter en este carril para preservar y quedarse en la unidad, pero no es viable. And we have to figure out how to get you the best possible deal. Necesitamos ver cómo agarrarles el mejor trato que se pueda. And sometimes people want to move out when they really shouldn't because it's not realistic. A veces que la gente se quiere salir cuando en realidad no deben de querer salirse
porque no es realístico. One of my favorite stories is this woman who was paying like, I don't know, $300 or $400 to live in very bad conditions. Pagaba $300 o $400 para vivir en unas malas condiciones. And they were very overcrowded, muy retacados, bad conditions, malas condiciones, and harassing landlord, y hostigamiento del dueño. And she really wanted to move. Y de veras se quería mudar. But her income was very, very low, and the family was very, very large. Grande familia, pocos ingresos, lots of kids, muchos niños. So we would go to court and she would say, I really want to move. Make me a move out deal. Me decía, me quiero salir. Lógreme una mudanza. And I would ask her, but where, we'd go over, your rent is this much, your income is this much. Have you found a place yet? ¿Has encontrado un lugar todavía? No, I haven't found a place. Well, if we make a deal and then you don't find a place in the 2 or 3 or 4 months that I get you, I won't be able to get you more time. You'll end up on the street. Si hacemos un trato y no encuentro un lugar en los 2 o 3 o 4 meses que le logro, no va a tener chance para más tiempo. Oh, okay, abogada. All right, lawyer. I remember one day she was so desperate. Estaba tan desesperada. And she said, but I really, really want to move. And I said, we can't always get what we want. I want to be 105 and 35 years old, 105 pounds and 35 years old again. But that doesn't mean that because I want it, I'm going to get it. Okay. Y le dije, no siempre nos dan agarramos lo que queremos. Yo quiero pesar 105 libras y tener 35 años de vuelta, pero eso no es necesariamente porque lo quiero, lo voy a lograr. Eventually, she found a place. Eventualmente sí logró algo. Her sister bought a house, su hermana compró una casa with 2 rooms for her, con 2 cuartos para ella. It took 3 years. Se tardó 3 años. But at least she didn't end up on the street. A lo menos no acabó en la calle. These are the 16 factors. Esos son los 16 factores. The first one is the value of the unit. What are you paying for how much space? In what area of the city? ¿Qué están pagando para cuánto espacio? ¿En qué área de la ciudad? Is your rent below market? ¿Está menos el mercado la renta? If so, then we want to fight to stay. Sí, queremos luchar para quedarnos. Is the unit protected by some law? ¿Está protegida la unidad? The main laws that protect units are the rent stabilization or rent control laws. Las leyes principales son las leyes de estabilización de renta o de control de renta. You can learn more about those at the 1 o'clock presentation. Se aprende más de esas leyes a la 1. But if you don't have protection, if the landlord can just evict you, even if you win this case, they can evict you for some other reason, then that bodes in favor of moving out. Entonces, si el dueño va a poder desalojarlos porque no tienen protección, es mejor salirse. But not during the pandemic, pero no durante la pandemia. Because during the pandemic, 99% of people, of residential occupants have protections. Ahorita, 99% de la gente tiene protecciones. And so we want to keep people in place. Queremos luchar para mantener la vivienda. But as the pandemic ends, ya estamos llegando al punto donde pensamos que va a terminar la pandemia. We want to think about a long-term plan for you to stay there when the protections lifts if you're not in a rent stabilized unit. Necesitamos empezar a descifrar un plan sobre qué va a pasar cuando se terminen las protecciones de la pandemia si no tienen la protección de una ley de estabilización de renta. If you want to know if you are protected by a rent stabilization law, you need to come to the 1 o'clock. Si quieren saber si están protegidos por una ley de estabilización de renta, eso lo hablamos a la 1. The next thing we look at is, can we win? El tercer factor es, podemos ganar. Does the law protect you? ¿Los protege la ley? Do you have the evidence to prove the case? ¿Tienen la evidencia para comprobar el caso? Do we have good witnesses? ¿Tenemos buenos testigos?
Are you a good witness? How likable are you going to be? Usted es un buen testigo. Que les va a caer bien usted al jurado y al juez. Then we want to look at any other leverage we might have. Queremos ver cuál otras palancas tenemos. If you come early and we have time to gather all of the evidence and really prepare the case, vino temprano para poder de veras agarrar toda la evidencia y preparar el caso, or are you coming in the day before your trial? O están aquí el día antes de su juicio. Or yesterday I picked the case up at trial in the courthouse. Two actually. Ayer dos personas empezamos el proceso de ayudarles ahí mismo justo en el día de su juicio, ¿ok? Less leverage if that's the case, menos maneras de ayudar si eso es el caso. We also look at the client's finances. Are you on government benefits or are you paid under the table? ¿Reciben beneficios del gobierno o les pagan bajo la mesa? Hard to collect from you if there's a judgment against you for the rent. Más difícil colectar si hay un juzgamiento contra ustedes para la renta. That means we can take more chances in going to trial to try to win. Podemos tomar más chances para ir a juicio y tratar de ganar. Same thing is if you don't have a social security number. También si no tienen número de seguro social. But we always have to ask ourselves, what are we risking? Necesitamos preguntarnos, ¿qué está en la mesa? ¿Qué estamos arriesgando? So for instance, a very dramatic case that I still have is a woman whose only income, she's undocumented and her only income is what she gets from recycling. No documentada, sus ingresos son lo que recibe de recycling. The rent is in the 400 range a month. La renta más o menos 400 al mes. For a one bedroom, una recamada. We have to fight to win that case. Tenemos que ganar ese caso. But the case has some problems. Pero el caso tiene problemas. Sometimes people make mistakes before they come to us. A veces la gente comete errores antes de venir con nosotros. So, so there was no reason not to move forward and try to win because the unit is so inexpensive. No había ninguna razón de tratar de ganar porque la unidad está tan barata. Until they offered $75,000 if she moved. Hasta que le ofrecieron $75,000 si se sale. Unfortunately, $75,000 doesn't help her a whole lot because her income is so low. Esos $75,000 nada más le ayuda un poquito porque los ingresos son tan bajos. She can't buy a house. She can't get herself in a better housing situation. No puede comprar casa. No puede ponerse en una mejor situación de vivienda. But it's better than leaving with nothing. Es mejor que salirse sin nada. And the case has some problems. Y el caso tiene problemas. So we're still trying to figure out. Todavía lo estamos tratando de descifrar. We got lucky and the landlord lost because he forgot to show up in court, which caused months and months and months of delay. La buena suerte tuvimos que se le olvidó venir a corte un día el dueño y ahora tenemos meses y meses y meses de más tiempo. Then we also have to look at who the players are. Tenemos que ver quién está en la cancha. You, your lawyer, the landlord's lawyer. How strong are all of these people? ¿Qué tal de fuertes son? Also the judge. Did we get a good judge or a bad judge? ¿Tenemos buen juez o mal juez? Most of you are assigned your judge, but the case can always be sent anywhere in the county for trial. Aunque tienen su juez, el caso puede ir en cualquier lugar en el condado para el juicio. So we don't always know the judge until the last minute. No siempre conocemos el juez hasta el último momento. And then if we get sent to one of the outlying courts in the county, si nos mandan de downtown a una de las cortes en el condado, sometimes we go to a neighborhood where we don't get tenant-friendly jurors. Nos mandan a un vecindario donde no hay muchos miembros del jurado que son más amigables con los inquilinos. Mainly homeowners, áreas donde hay principalmente dueños de casa. And then we go back to, can we win? Regresamos a, podemos ganar.
These are the laws that protect you. Esas son las leyes que los protegen. When the reason I want to know your address is I can look up your address, and based on the age, the city, and how many units are on the lot, I can tell if you're protected by a rent stabilization notice law. Si me dan su dirección, puedo descifrar la edad del edificio, cuántas unidades en el lote, qué ciudad están, y basado en eso decidir si tienen una protección de una ley de estabilización de renta. And we also use that information to determine which of the COVID protections apply to you. También usamos esa información para determinar cuáles de las protecciones contra el COVID se aplican. This is the summons. Esta es la citación judicial. If you actually take the time to read this box in English or this box in Spanish, si toman el tiempo para leer esta caja en inglés y esta en español, it looks really dense, but it really isn't. It's 3 short paragraphs. Se ve muy densa, pero en realidad son 3 parafitos pequeños that say, if you've got this paper, you have 5 days to file an answer with the court. Si tienen este papel, tienen 5 días para archivar una respuesta con la corte, and a phone call or a letter is not good enough. Una llamada telefónica o una carta no es lo suficiente. This is the courtesy notice. Sometimes it comes before the summons and complaint, sometimes after. La nota de cortesía that alerts you that a lawsuit has been filed. Les anuncia que se ha archivado un caso de desalojo. This is what the complaint looks like. Esa es la queja. And you'll notice the title of the form appears bottom middle of every page. El título del formulario está aquí en cada página. And you can tell how many it is. Page 1 of 4. Y pueden ver cuántas páginas. 1 de 4. So what you want to learn to do is, when I say, please find the notice of case assignment, you're looking right here to find something that says notice of case assignment. Si les pregunto por el notice of case assignment, tienen que estar buscando aquí para donde aparece ese título y mandármelo. This is what the answer looks like. Esa es la respuesta. So it's a very specific form. Es un formulario muy específico that you fill out and file with the court. Que lo llenan y lo archivan con la corte. And then if you don't answer, the landlord's attorney is going to do a request for entry of default, meaning for you to lose automatically. Si no archivan la respuesta a tiempo, el abogado del dueño va a hacer lo que se llama request for entry of default para que pierdan automáticamente. We don't want that to happen. No queremos que eso pase. In order to get help, again, these are the YouTube webinars. When you get when we do your answer and give you a copy of your answer, cuando hacemos su respuesta y le damos una copia de la respuesta, we also give you this sheet called Proving Your Case. También les damos esta hoja que dice comprobando su caso. And some things are pre-checked for everyone. Algunas cosas están premarcadas para todos. And others we check if we need you to bring them. Y otras cosas marcamos la caja si queremos que la trajeran. This is called Victory Depends on You. These are our pandemic protocols. Esta hoja también se las damos. We also give it to you with your answer. La victoria depende en ustedes. Instructions for bringing in your evidence. Instructions for reaching your legal worker. Instructions for keeping your record clean. Instructions for applying for the new rental assistance. We recommend that all of you start looking for housing now. Recomendamos que todos busquen por vivienda ahora. Don't sign a lease. Don't move out. No firmen un acuerdo. No se salgan. But look, pero busquen. One of 2 things will happen. Una de 2 cosas pasan. You find that perfect place that's better. Encuentran ese lugar perfecto que es mejor. Or you realize really deep inside that you're never going to find that place that's better. So you better get with it, cooperate with us, follow our instructions because we need to win. Or
van a poder ver que es imposible encontrar un lugar y que hay que luchar, y eso quiere decir cooperar con nosotros, traernos toda la evidencia, etcétera. Also, if we end up, let's say we lose your case and we want to do a hardship petition, part of the hardship is I looked at 100 places in the last 8 months and none of them would even give me an application. Parte de, si vamos a pedir lo que le decimos petición de misericordia, porque perdimos el caso porque no se podía ganar, pero igual se necesitan quedar, petición de misericordia, tenemos que mostrar que en los últimos 8 meses vieron 100 lugares y no han encontrado nada. How to speak to your lawyer, what happens in court, the trial, and testifying. This is the notice to vacate. Comes after you've already lost. Esto viene después de que ya han perdido. This date here is the last day before the sheriff comes. Esta es la fecha, es el día siguiente puede venir el alguacil. They usually come day 6, 7, 8, but we should be prepared for the next day. Normalmente vienen el día 7, 8, 9, pero debemos estar preparados para el día 6. That notice to vacate comes with this writ of execution. Eso viene con este papel que le da poder al sheriff para echarlo. The writ of execution gives power to the sheriffs to kick you out. And after they lock you out, they put this on the door. Después de que ya los echan, ponen esto en la puerta, and you should not go in afterwards. So again, the eviction process. At this stage, we're just doing one-on-one consultations at the webinars and office hours. Ahorita nada más estamos haciendo consultas de 1 a 1 en los talleres o en mis horas de oficio. And those were the links that I showed you earlier, which Kevin can put back up on the chat. Esos son los enlaces que les mostré hace un poquito y Kevin los va a poner en el chat de nuevo. If you are served the summons and complaint, si les dan la queja de desalojo, from here on, we can actually open a case. Podemos abrir un caso. As I said earlier, right now we're at capacity. Ahorita estamos ya a nuestra alta capacidad. So right now we are not opening new cases. No estamos abriendo nuevos casos, but we are monitoring cases. Estamos monitoreando. So for instance, there's been a woman who we told her come to these webinars. Una mujer que les dijimos venga a estos webinarios while we wait to clear up some stuff off our plate so we can retain you. Mientras que vemos si podemos deshacernos de algunas cosas en nuestro plata para poder atenderlas. She's gotten lucky. Every time she's been in court, I had to be there on another case. Suerte ha tenido que cada vez que ella ha estado teniendo que ir a corte y yo también, ya tenía que estar ahí en otro caso. So I've been able to guide her in person. He podido guiar en persona. What we usually do is tell you what to do ahead of time. Lo que decimos es lo que deben de hacer adelantado. If you're being harassed or have an illegal lockout or utility termination, that's outside of this process. Eso está fuera de este proceso. There are laws to protect you from this kind of behavior. Hay leyes que la protegen de este tipo de comportamiento. But unfortunately, greed always finds a way, and landlords are really, because they're having a hard time getting people out through the legal process, they are doing illegal stuff. Porque muchos dueños piensan que es muy difícil proceder por medio del proceso legal si están haciendo cosas ilegales. Come to webinars or for one-on-one consultations or office hours. Vengan a los webinars, consultas 1 a 1 después, o vengan a las horas de oficio. So again, we're the Right to Counsel Coalition, the information on how to get help again. And remember that when we fight, we win. Can you stop sharing? I'm sorry, stop recording, Kevin.